जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मान को लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ जुलाई मास 11 तारिख शुक्रवार। तो आज सकाळ कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखी नवा ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। प्रथम अपडेट रही राशन कार्ड धारी मानक बड़ खबर। चलित मासरे हिताधिकारी मानक मिलिबो गहम एने सूचना जारी कले खाद्य जोगान मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहते जे जेतिकी गहम आसीथिला देबाकू निर्देश रही याकू द्वितीय पर्यायर स्थगित रखा जाइछि। से आहुरी कहते जे पुणी केन्द्ररू आसिले हिताधिकारी मानकू गहम दियाजिबो। परवर्ती अपडेट रोची घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता 13 रु 15 तारिख पर्यंत राज्य में व्यापक वर्षार संभावना रही। 15 तारिख पर कमिब वर्षार परिमाण। वर्तमान एक घूर्णिबलय झाड़खंड उपर रही जो उत्तर ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना रही। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और संबलपुर में भारी वर्षा हो पारे बोली तथ्य रोची। परवर्ती अपडेट रोची पेट्रोल पंप रे तेल संकट आशंका टलिला। पेट्रोलियम डीलर संघ साधारण संपादकों सूचना 150 पेट्रोल टैंकर आसी पहुंची कहते संजय लाट। पेट्रोल पंप रे तेल सरीजिबा आशंका नहीं। पेट्रोल पंप रे अजथा भिड़ न करबा पई अनुरोध करा जायछि। परवर्ती अपडेट रोची हीराकुद्र प्रथम बन्याचल मुंडली रे पहुंचीबा परे फुलुची महानदी। प्रति सेकेंड रे मुंडली रे 4,10,248 क्यूसेक जल प्रभावित होउतबा तथ्य रहउछि। सेपरि हीराकुद जलभंडार 16टी गेट खोला रही। परवर्ती अपडेट रोची पुरी डेलांग ब्लॉक रे पुणी देखा देइछि कुकुड़ा मड़क। गत 7 दिन मध्य ब्लॉक रो विभिन्न फार्म गुड़िकरू प्राय 20,000 ऊर्ध्व कुकुड़ा मरीचंती। ब्लॉक रो आंकुला शिशुआ पपड़ा गोड़ीपुट माटीआपड़ा बेगुनियापड़ा सिंह ब्रह्मपुर चाईपुर गड़ मोटरी आदि अंचल 15 ऊर्ध्व फार्म गुड़िकरू हजार हजार संख्यार कुकुड़ा मरीजिबारु चाषींकर लक्ष लक्ष टंका क्षति होइछि। यह बार्ड फ्लू बोली संदेह करा जाउथबा सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोची कलाहांडीर कोकसरा ब्लॉक अंतर्गत बड़ पोड़ागुड़ा गाँव चाष जमी में पानी मड़ाउथबा बेले विद्युत आघात 2 जन चाषींकर मृत्यु घटी। मृतक माने सेही गाँव धनुर्य मसरा एवं कचारपड़ार अनिरुद्ध नायक बोली सूचना रही। सेमाने संपर्क में शालक एवं भिणेई। परवर्ती अपडेट रोची खूब शीघ्र आसिब अष्टम वेतन आयोग। सरकारी कर्मचारी दरमा और पेंशन ले 30 रु 40% वृद्धि संभावना। परवर्ती अपडेट रोची भारत को आश्वस्ति अमेरिकार तारीफ तालिकारु बाहरी गला 20 देश को पठा सरी चिठी बोली तथ्य रही। भारत उपरे लागिबनी तारीफ। परवर्ती अपडेट रोची पूर्वतन सीएम हेमानंद विश्वाल झील सुनीता विश्वाल कांग्रेस को फेरिले। 2019 रे बीजेडी टिकेट रे सुंदरगढ़ संसदीय क्षेत्र लड़ीथिले सुनीता किंतु पराजित होइथिले। गतकाली बीजेडी इस्तीफा देइथिले आउ कांग्रेस रे मिसिथिबा सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोची बाइक ट्रैक्टर एवं ऑटो मालिकों को झटका। एणिके आउ फ्री रे टोल गेट दे जाई परिबे नाही। एथिपाई टैक्स देबाकू पड़िबो। पूर्वर एथिपाई बाइक ट्रैक्टर किंबा ऑटो चालकों को टोल गेट दे गले टैक्स देबाकू पड़ु नथिला किंतु एबे आउ सेमिति हेबो नाही। एबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे रे बाइक ट्रैक्टर एवं ऑटो उपरे टैक्स नियाजिबो बोली तथ्य रहउछि। एही टंका नगद आकार रे नियाजिबो। गाड़ी मालिकों पाखरे पास रो सुविधा मध्य रहिबो बोली तथ्य रहउछि। तो जदि आपण माने निजर फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करिया पई चाहुचंती ताहले आपण को स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करबा बहुत जरूरी। तो आजिकल कई भी स्टॉक मार्केट रु भल पैसा कमाउचंती। मार्केट ऊपर को जाऊ बा तळु को आसु आपण माने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करिकी भल पैसा दी साइड रु कमेई पारिबे। बस आपण माने आरंभ गुटे भल जगह रु करबा दरकार। सेथि पई आपण को सहित गुटे बहुत बड़ी एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस पावरफुल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करिया पई जाउची जार नाम रहउची मार्केट ऑल्फ। तो मार्केट ऑल्फ होउची एक सेबी रजिस्टर एप्लीकेशन जोठी ट्रेडिंग रे आपण माने स्टार्टिंग करि परिबे। मात्र 1900 टंका देकी आरंभ करिवे। एनुअली फी आपण कोनोसी दवा पई पड़िबनी बा कोनोसी मेंटेनेंस बा हिडन चार्जेस नाही। तो आपण माने एई जो एप्लीकेशन उभय एंड्रॉइड एवं आईओएस रे अवेलेबल अछि। तो चलंतु एबे देखिबा कि आपण माने एप्लीकेशन लु किपरि पैसा इनकम करि देखंतु। प्रथमे मैं एप्लीकेशन को ओपन कली। तो ओपन कर साला परे पिन एंटर कर दउची। तो देखो पिन एंटर कर सारा ओपन हो गला। मु सिलेक्ट करी इंडेक्स हाउस स्टॉक तापर सिलेक्ट करी
इजी वे। तो इजी वे सिलेक्ट कर सारा पर आपण मैंने देखो ग्राफ ओपन होगी आसीगला मु ट्रेड सनसेक्स उपर क्लिक कली। क्लिक कर सारा पर बर्तमान देखो मार्केट डाउन ले अच्छी तेणु बर्तमान मुझे इन्वेस्ट कर आरंभ कली। स्लॉट मुझे 3टा स्लॉट सिलेक्ट करदेली कर सारा पर प्लेस ट्रेड आपण मैंने देख पारे तापर मु क्लिक करदेली। तो क्लिक कर सारा पर देख पारे किपरि मोर ग्राफ ऊपर ऊपर को जाऊँगी आमर ये केते इनक्रीज होची मोर प्रॉफिट ठीक अच्छी। तो आपण मैंने चाहिए स्टॉप ट्रेड करके आपण मान प्रॉफिट रखिपारे बर्तमान स्टॉप ट्रेड कर दूची। तो कर सारा पर आपण मैंने देख पारे मोर बर्तमान 2205 टंका लाभ होई। ता सहित आपण मैंने यही सब कमोडिटीज रे भी ट्रेडिंग करें अति सहजरे जेपरिक गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल आउ नेचुरल गैस जोड़ा सकाळ 9टा रु राति 12टा पर्यंत एवेलेबल अच्छी। मार्केट हेल्प एप्लिकेशन आपन को पूरा तरीका रे सहायता करिवो। तांकर डेडिकेटेड टीम अच्छी जोड़ा सेबी रजिस्टर एनालिसिस आपण मानू देबे ता सहित 1000 आइडियाज देबे जोड़ा आपण फॉलो करिकी ट्रेडिंग अति सहजरे करि परिबे। तो आपण माने देखंतु मार्च आ एप्रिल मासर प्रॉफिट तो आपण को जदी जणा नै कोउथरे ट्रेडिंग करिवे ताहले एंकर जो रेकमेंडेशन को फॉलो करिकी आपण माने ट्रेडिंग करंतु भलो इनकम करि परिबे। तो सबुठारु रिसेंट डाटा देखंतु जून लो परफॉर्मेंस चार्ट जो ट्रेडर माने 70,468 प्रॉफिट बुक करचंती माने 203% रिटर्न सहित प्रॉफिट कमी चंती। केवल एक्सपर्ट मानकर रेकमेंडेशन ले कमी चंती। आ एप्लिकेशन लो पास्ट परफॉर्मेंस आपण मान चाहिए एप्लिकेशन ले डिटेल्स देखि पारिबे। सबु मास बहुत भल पैसा कमाउचंती। तो सबुठारु बढ़िया कथा होची मार्केट हेल्प एप्लिकेशन किछि कमिशन निएनी जहाँ भी आपणकर प्रॉफिट हम सीधा आपण बैंक खाता रे क्रेडिट हम। तो मार्केट हेल्प एप्लिकेशन ले बहुत सारा बेनिफिट्स अच्छी यूज करने बहुत सिंपल सिक्योर और रिजल्ट बहुत बढ़िया। तो ये एप्लिकेशन उभय एंड्रॉयड एवं iOS रे अवेलेबल अच्छी। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन ले अच्छी पिन अच्छी जानतु डाउनलोड करंतु। परवर्ती अपडेट रोची पुरी रे महाप्रभु जगन्नाथंकर प्रसिद्ध नीलाद्रि विजय दर्शनर इच्छा जड़े युवती अधूरा रहीगला। से तांको भाई सहित पुरी जाउथबा बेले एक सड़क दुर्घटना तांकर मृत्यु होईछि। एही दुर्घटना मंगलवार राति रे ओडिशार पुरी जिलार चंद्रपुर निकटरे घटिछि। परवर्ती अपडेट रोची तृतीय दिन में भी ड्राइवर को स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन चलीथिला। 6 दफा दाबी रे चली धर्मघट। गतकाली भी गड़िलानी बस की ट्रक फल हंतसंत होउचंती यात्री। पेट्रोल ठारू आरंभ करी अत्यावश्यक सामग्री परिवहन एक प्रकार ठप हो जाइछि। परवर्ती अपडेट रोची ओडिशारू बड़का चाउल किणिब एफसीआई खाद्य जोगाण मंत्री देले सूचना। ओडिशा रे संगृहीत धानरू अमल चाउल भारतीय खाद्य निगम बा एफसीआई द्वारा उत्तोलन कराजिबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती अपडेट रोची पोस्ट ऑफिस रे नुआ सुविधा। इंडिया पोस्ट तार ग्राहक मानक पई एक नुआ सुविधा आनिछि जहाँ अधीन आपण मैंने आधार बायोमेट्रिक बा ई-केवाईसी साहाय्य ऑनलाइन माध्यम पीपीएफ आरडी अकाउंट खोली पारिबे एवं याकु निजे मध्य चलाई पारिबे। जदि देखिबा पूर्वरु ए डिजिटल सुविधा केवल मासिक आय योजना एमआईएस बा टीडी मियादी जमा किसान विकास पत्र केवीपी एवं संचय प्रमाणपत्र एनसीएस भली किछि संख्यक संचय पई उपलब्ध थिला। किंतु एबे एही योजना समस्त ग्राहक मानक बहुत सुविधा प्रदान करुथबा सूचना रहउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि 20,000 टंका लांच नेबा बेले एमसीएल चीफ मैनेजर को माड़ी बसिला सीबीआई बोली तथ्य रहउछि। महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड जड़े वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो बा सीबीआई लांच नेउथबा बेले रेड हैंड धरिथिबा सूचना रहउछि। परवर्ती अपडेट रोची ब्लिंकिट स्विगी को टक्कर देव आमाजन 10 मिनिट रे घरे पहुँचब जिनिस। अमेरिकीय कंपनी आमाजन जहाँ पूर्व ई कमर्स सेवारे नियोजित थिला एबे देशर शीघ्र वितरण सेवा क्षेत्र में प्रवेश करिछि। एही सेवा जातीय राजधानी दिल्ली रे आरंभ होइतिबा सूचना रहउछि। यापर आपण माने देशर अन्यान्य श्रेष्ठ त्वरित वाणिज्य प्लाटफर्म जेप्टो इंस्टामार्ट स्विगी ब्लिंकिट परी 10 मिनिट मध्य आमाजन नाउ रे आपणक सामग्री वितरण हब। परवर्ती अपडेट रोची एनएचपीसी बा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रे अप्रेंटिस नियुक्ति 2025 विज्ञप्ति जारी रही। ए नियुक्ति अभियान माध्यम 361 खाली पदवी पूरण हेब जो ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटीआई क्षेत्र में अप्रेंटिस पदवी अंतर्भुक्त हेब बोली सूचना रहउछि। योग्य प्रार्थी माने
11 ଜୁଲାଇ 2025 ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 11 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 3 ଦିନ ହେଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ ବସ୍ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରକ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ଚଲାଇବେନି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚାଲିବ ଘରୋଇ ବସ୍ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ୟୁପିଏସ୍ସି ଜାରି କଲା CMS ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। upsc.gov.in ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା 20 ଜୁଲାଇରେ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ ବା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସ। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ପାଣିଭାର ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ଆଗାମୀ 14ରେ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ମହାଦେବଙ୍କ ଲାଗି ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆ ପାଣିଭାର ନେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଲାଗିବ ଭିଡ଼। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହରିଦ୍ୱାରରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ରହିବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର 14ରୁ 23 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପରିବା ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପରିବା ଦର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖାଉଟିମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ଅତିଥି ଗୟଳ ସଂଖ୍ୟା 14କୁ ବୃଦ୍ଧି। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର 42 ନମ୍ବର ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ରହୁଥିବା ଗୟଳ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ନନ୍ଦନକାନନରେ ମୋଟ ଗୟଳ ସଂଖ୍ୟା 14କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 10ଟି ଅଣ୍ଡିରା 3ଟି ମାଇ ଥିବା ବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ନବଜାତ ଶାବକଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ପାର୍ଥସାରଥୀ ରାୟ ଗିରଫ କଲା ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ। NBW ଆଧାରରେ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ ନିୟମ ଖିଲାପ କରିଥିବାରୁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 12ରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଡ଼ିବ ବସ୍। ଜରୁରୀକାଳୀନ ବସ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଘରୋଇ ବସ୍ ସଂଘର ସଭାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 1631 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଖୋଲିବାକୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ରଖିଲେ ଦାବି। ଉତ୍ତମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜଣାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗୁଜରାଟର ଭଦୋଦରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗମ୍ଭୀର ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 15କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହାଣ୍ଡିଶାଳ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ପନିପରିବା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି। ଯଦି ଆଗକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରୁହେ ତେବେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଭାବିତ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିକୁ 3 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। କେଉଁଠି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଟକିଛି ତ କେଉଁଠି ବଜାର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, କେଉଁଠି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ପାଇଁ ଅଟୋ ଆସୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଖବର ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ହୋଇପାରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଇରାନ ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ ବୋଲି ଇରାନର ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଇରାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଇଛି। ଚୀନ ଇରାନକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛି। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କହିଲେ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ବର୍ଷା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଗତ 2 ଦିନରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜଘାଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରକୁ ପାଣି ଯାଇପାରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମହାନଦୀର 16ଟି ଗେଟ୍ରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କୃଷି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର 16ତମ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲିଡରସିପ୍ କନକ୍ଲେଭରେ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି। କଣାସରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, 6 ଦିନରେ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ କଣାସର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସିଡିଏମ୍ଓ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ମେଡିକାଲର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଭୋଜିଭାତ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନ ମାନିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବିଗ୍ ବସ୍ 16 ସଲମାନଙ୍କ ଶୋରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଧନଶ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆଇଏଏସ୍ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁବାର ଓପିଏସ୍ସି ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମନୋଜକୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି 5ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଭାରତ ଫେରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଘାନା, ତ୍ରିନିଦାଦ ଏବଂ ଟୋବାଗୋ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ନାମ୍ବିଆ ଗସ୍ତ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସରେ 9000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା ରେଳବାଇ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶାସନ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରୁ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 10 କେଜି ରୂପା ଇଟା ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ି ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆସନ୍ତା 14, 15 2 ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। କାନାଡ଼ାରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି କପିଲଙ୍କ ଏହି କାଫେ ଏହି ଏଇ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ କିଏ ଫାୟାର କଲା? ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 90,200 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 98,400 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 9 ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲା ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ 2ଟି ବା 3ଟା କିସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସର 100% ମିଳିବ। ଏ ଜୁଲାଇ ମାସ ଭିତରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ KYC କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟ ଓଲ୍ପ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 2 ମିଲିୟନ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉଭୟ iOS ଆଉ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଟ୍ରେଡିଂର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରାମସେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ପିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।